नून लीग पीपल्स पार्टी जो मुलाकातें हुई हैं, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, किन इश्यूज़ पे पीपल्स पार्टी को मनाना जो है मकसूद था और किन इश्यूज़ पे वो मान गई और क्या बजट अब 12 को ही आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी अमल का हिस्सा है कि जब भी बजट आता है तो तमाम इत्तेहादी जमातें जिन्होंने असेंबली में बजट पे वोट करना होता है उनको ऑन बोर्ड लेना ये लाजिम है और ये हर साल की एक एक्सरसाइज है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और मुशावरत का अमल जारी है और पीपल्स पार्टी की हमेशा बड़ी मीनिंगफुल इनपुट इसमें आई है। तो ये कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई मामला तय नहीं पा रहे थे या कोई डेडलॉक था। बजट की तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला कल किसी वक्त कर दी जाएगी। तो अगले चंद दिनों में बिल्कुल बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और इस पे बड़ी अरक्रेजी की गई है। वजीर आजम ने इस पे बड़ा टाइम दिया है और उनकी कोशिश रही है कि अवाम के रिलीफ को मद्देनजर रखा जाए और वो हमेशा से जब वो चीफ सदर पंजाब भी थे अब भी वो कोशिशें करते हैं कि जितनी गुंजाइश निकल सके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से उसमें अवाम के रिलीफ को टॉप प्रायोरिटी दी जाए। तो इस पे बड़ी मेहनत हो रही है और वजीर आजम जो हैं वो खुद इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो इसकी जल्द जो है अनाउंसमेंट कर दी जाएगी बट दिस इज फॉर श्योर कि अगले एक दो रोज में इंशाल्लाह ताला बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आप वाज़ेब का जवाब नहीं दे रहे, जब बावजूद इसके कि मैं आपसे वाज़ेह जवाब की जो है वो मुतकाज़ी हूँ और मुतलाशी भी हूँ। तो ये बताइए कि क्या 12 जून को आ जाएगा या 12 से भी डिले हो सकता है बजट नंबर 1? पीपल्स पार्टी के साथ अब ये पीपल्स पार्टी के साथ कौन से उमूर थे जिन पे बातचीत होनी थी? देखिए, एक तो तैयारी जारी है और जैसे मैंने कहा कि इसका एक प्रोसेस है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता मामला नहीं है कि कोई डेडलॉक हो जाए। एक तैयारी जारी है बजट की तारीख अभी एक प्रोसेस के हवाले से। बजट की तारीख देने में क्या अमर जो है ना वो मैंने जैसे मैंने कहा, देखिए मैं आपको अभी अनाउंस कर दूं और अभी तैयारी चल रही है तो मैं आपके शो पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कल को आपकी या मेरी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो कि मैं आपने 4 दफा सवाल किया तो मैं कहूं नहीं जी नहीं 12 को आ जाएगा। देखिए कोशिश यही है कि अगले 1-2 रोज में आ जाए और उस पर तैयारी जारी है। जब भी हतमी फैसला होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी मीनिंगफुल, जैसे मैंने कहा, उनकी इनपुट होती है उनका सिंध के हवाले से और उससे हट के उनके जो प्रो पुअर इनिशिएटिव्स हैं उस पे उनकी कोशिश होती है। तो उनकी बड़ी मीनिंगफुल इनपुट आ रही है और बजट की काफी डिटेल्स पे उनके साथ बातचीत हो रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि वो कंसल्टेशन हर साल होती है, उसमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे बिल्कुल डेडलॉक हो गया। तो चीजें स्मूथली चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला बजट पेश होगा, 1-2 रोज में होगा और अच्छे तरीके से होगा। और पीपल्स पार्टी से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें सिर्फ बजट के हवाले से ही बात हुई है या कोई कानून साजी, किसी तरमीम या इसके अलावा भी किसी ब्रॉडर इशू पे बात हुई है? देखिए पीपल्स पार्टी के साथ एक तो कल जब वजीर आजम गए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में जो अक्सरियत हासिल की पीपल्स पार्टी ने उस पर मुबारकबाद पेश की और उनको उनकी इलेक्शन कैंपेन को सराहा। तो मैं समझता हूं कि एक तो बजट के हवाले से जरूर बातचीत हुई मगर उसके साथ साथ जीबी के इलेक्शन पर भी जो है वो तफसीली बातचीत हुई और एक ऑफिशियली जो है वो मुबारकबाद का सिलसिला भी वहां पे चला। तो ये 2 मेन मौजूआत थे जिन पर डिस्कशन हुई है। इसके अलावा तो और कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। किसी कानून साजी पे, किसी तरमीम पे, किसी और मामले पे कोई बात फिलहाल नहीं हुई पीपल्स पार्टी से? देखिए ऑब्वियसली अभी तो फिलहाल बजट और जीबी के इलेक्शन पे बातचीत हुई है और बजट सेशन होता है तो वो बजट से ही मुतल्का होता है। तो इसके अलावा तो वहाँ पे और कोई ऐसा मौजू नहीं था। ठीक है, तो जीबी इलेक्शन के बाद अब ज़ाहिर है वहाँ पे हुकूमत साजी होनी है। तो क्या नून लीग की ख्वाहिश है या नून लीग चाहेगी कि पीपल्स पार्टी ऑफ़र करे? क्या विफाक वाला फार्मूला जो था किसी ज़माने में, पीपल्स पार्टी ने तो खैर आपको ज्वाइन नहीं किया, तो क्या आप समझते हैं या चाहते हैं नून लीग के पीपल्स पार्टी जीबी में हुकूमत साजी के लिए आपको ऑफ़र करे, या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद ही वहाँ पे हुकूमत बना ले आज़ाद के साथ मिलके? विफाक में आपके साथ शामिल नहीं हुए तो आप जीबी में वहाँ शामिल नहीं होंगे? देखिए इस पे जो हमारी जमात के वहाँ लोग हैं, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो अपनी सीट जीते हैं और उनके साथ दीगर जो हैं वहाँ के लोग हैं, उनसे इस पे मुशावरत जो है वो होगी और जिस तरह वहाँ की जो लोकल तंजीम और जो लोकल हमारे उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनकी राय होगी, उसका एहतराम किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंफर्टेबल हैं इस अरेंजमेंट के साथ, नहीं हैं, वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं जिस तरह कश्मीर के अंदर हम अपोजिशन में बैठे हैं। तो लेट्स सी कि इसका आगे लाहे अमल क्या बनता है।
مگر اس پہ بھی جو ہے وہ لوکل لوگوں کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا اور ہمارے جو وہاں کی لوکل تنظیم ہے وہ اس پہ جو رائے فارم کرے گی اس پہ پھر لیڈرشپ جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر پر بھی اس کے معاملے پر بھی آگے چل کے بات کریں گے بیکاز بطور کشمیری پاکستانی وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. لیکن بجٹ کے حوالے سے ایک سوال, کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد غالباً جو موجودہ فائنانس منسٹر ہے محمد اورنگزیب صاحب ان کو تبدیل کر دیا جائے, یا غالباً 1 یا 2 منسٹرز تبدیل کر دیا جائیں یا زیادہ منسٹریز تبدیل کر دی جائیں. کیا آپ اس خبر کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں چند لوگ یہ روز خبر جب لگاتے ہیں, میں 1-2 صحافیوں سے میری بات ہوئی اس پہ اور میں نے باقاعدہ طور پہ انہیں کہا, میں نے کہا جی دیکھیں آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی ہنچ ہوگا, مگر بجٹ کے دوران کہ جی فائنانس منسٹر جا رہے ہیں, فائنانس منسٹر آ رہے ہیں, فائنانس منسٹر پہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے, ان پہ ٹرسٹ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر JP Morgan سے لے کے حبیب بینک تک سکسیسفلی پرائیویٹ سیکٹر کوآپریشنز کو چلایا ہے, آرگنائزیشنز کو چلایا ہے, اور جب سے وہ آئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی لیڈرشپ میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی اس ملک نے اچیو کی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے ہیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, پاکستان نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں. آپ کی جتنے بھی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں انفلیشن کے نیچے جانے سے لے کے انٹرسٹ ریٹ کے نیچے جانے تک, فارن ایکسچینج ریزروز کا جو ہے بڑھنا, روپی کا سٹیبل ہونا, یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی اوور نائٹ اچیو نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ ٹیم ورک نہ ہوتا. بجٹ تو پھر ڈار صاحب بنا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بجٹ کی ملاقاتیں ہوں, ڈیٹیلز ہوں, ڈار صاحب طے کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کے. محمد اورنگزیب تو کہیں نہیں ہے پکچر میں. دیکھیے کل اگر آپ نے فوٹیج دیکھی ہو تو ڈار صاحب وزیر اعظم کی ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں. اورنگزیب صاحب بھی ساتھ پریزیڈنسی گئے تھے پریزیڈنٹ کی میٹنگ میں. ڈپٹی پرائم منسٹر کو بہت ساری چیزیں تفویض کی جاتی ہیں, ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کہ وہ اپنا رول پلے کر سکیں. اس میں بجٹ سے ریلیٹڈ بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کمیٹی جو ہے اگر بنی ہے تو پھر فائنانس کا رول ختم ہو گیا یا بجٹ فائنانس میں نہیں بنایا جا رہا, فائنانس منسٹری میں تالا لگ گیا, اورنگزیب صاحب بجٹ نہیں بنایا. دیکھیے یہ آبویسلی سنسنی کئی دفعہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خبروں کے اندر, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ, مگر جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی وہ بجٹ فلاں جگہ بن رہا ہے, ایسا ہے نہیں. اور دیکھیے ٹیم ورک میں بڑا اچھا ہوتا ہے. میں بھی بہت سارے اپنے کولیگ سے ہیلپ لیتا ہوں. ابھی پیچھے ایک معاملہ تھا جو 36 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں, میں نے بلال کیانی صاحب کی بہت ہیلپ لی. اب یہ کہنا کہ جی بلال کیانی صاحب انفارمیشن منسٹری چلا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کو ایک رول دیا جاتا ہے اور یہ ٹیم ورک ہے. اورنگزیب صاحب تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ نہیں تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ میرے خیال ہے میں نے جواب دے دیا اس کو, تو میں اس کا تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. آپ نے واضح جواب نہیں دیا, اس میں سے بھی خبر نکل رہی ہے. آپ نے واضح جواب نہیں دیا, یہ بھی خبر بن رہی ہے. واضح جواب ہے کہ اورنگزیب صاحب از گوئنگ نو ویئر الحمدللہ. اور جیسے میں نے کہا کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بہت قابل آدمی ہے, میرٹ پہ آیا ہے, تو اس لیے باقی جس کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے انکلوڈنگ ڈی پی ایم, ادر منسٹرز, وہ دے آر پارٹ آف دا ٹیم. تو the more the merrier. میں تو بلکہ اپنے کام میں بھی بلیو کرتا ہوں جتنے لوگ اسسٹ کر سکیں, ہیلپ کر سکیں, اتنا بہتر ہوتا ہے.